ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sekarang tafsirnya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur, takhlitu maksudnya mencampurkan, al haqqa alladzi anzaltu alaikum. Janganlah kalian mencampurkan yang hak yang aku turunkan, yang aku Allah turunkan kepada kalian. Jangan kalian campur bil batili dengan sesuatu yang salah, yang batal. Alladzi taftarunahu, yaitu hal-hal yang engkau reka-reka. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala taktumul haqqa, dan janganlah kamu menyembunyikan yang benar. Na'ta Muhammadin, yaitu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian semua mengetahui, annahu haqqun, bahwa Nabi Muhammad itu hak, benar, sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab Zabur, kitab Injil dan Zabur. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dan yang salah. Yang hak itu maksudnya adalah yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur. Yang hak itu yang diturunkan Allah jangan dicampur dengan yang batil, yang direka-reka oleh para ahli kitab itu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Taurat dan Injil yang menjelaskan mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Janganlah kalian sembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua mengetahui annahu haqqun, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Jangan kalian sembunyikan. Jangan kalian campur adukkan yang hak dan yang batil, yang dari Allah dan yang telah mereka ubah sendiri. Ayat-ayat yang asli dari Allah jangan dicampurkan dengan ayat-ayat yang telah mereka reka-reka itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat 5 waktu itu. Wa atuz zakah, dan laksanakan zakat sesuai dengan aturan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sallu ma'al musallina Muhammadin wa ashabihi, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan laksanakan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, mengenai zakat itu kan kalau sudah sampai nisab, kalau sudah 1 haul 1 tahun, kalau zakat harta ada zakat fitrah. Kalau sudah ada yang dimakan untuk sehari, sisanya masih ada sisa, wajib zakat fitrah. Kemarin itu rasan yang berhak menerima zakat kan 8.
fakir, miskin. Definisi fakir itu kan orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, sehingga tidak bisa menghidupi sendiri, tergantung orang lain. Nah, susah sekali cari orang seperti itu sekarang. Miskin, orang yang punya pekerjaan tapi tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya loh. Kebutuhan pokok loh, bukan kebutuhan kesenangannya loh, keinginannya, kebutuhan dasarnya. Nah, sekarang cari itu ya sulit, karena kebutuhan pokok itu ya sedikit banget toh. Satu keluarga, satu istri, satu suami, dua anak. Misalnya penghasilannya laten tukang 40.000, sudah lebih dari cukup loh itu. Nah, sehari makan itu berapa? Berasnya berapa? Lanjut hitung kebutuhan pulsa, bensin, pertamak, ya ranon tae kuwi ya, kalung emas, kalung perak, kalung besi, ranon tae, TV, sapa wijine tablet, ranon tae. Tapi kalau kebutuhan dasar kan sebenarnya fakir miskin itu kan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Sulit. Terus panitia penerima zakat atau koordinator zakat itu kan 1/8. Nah, koordinator zakat yang benar-benar ngerti sekarang ya cari ya sulit ya. Kalau lembaga-lembaga penerima zakat banyak, tapi benarkah mereka paham mengenai distribusi zakat? Benarkah mereka itu tidak memperkaya diri sendiri? Nah, sulit itu. Ibnu Sabil lah itu masih gampang, guys. Dalam perjalanan kehabisan bekal ya sulit juga itu menentukan, karena sekarang orang jujur dan orang bohong ya sulit dibedakan. Nah, sekarang yang pasti itu cuma fisabilillah, orang yang fisabilillah. Para kiai, para ulama, bukan karena saya kiai loh, jangan salah paham. Kalau fisabilillah itu ya pasti tepat. Meskipun mungkin ulama itu kaya raya, nah, kamu zakat, menyerahkan zakat tetap tepat dan sah. Kenapa? Karena fisabilillah itu tidak ada kriteria miskin atau kaya. Dan fisabilillah itu orang-orang yang fisabilillah itu kan biaya fisabilillah itu sebenarnya tidak terbatas, berapapun itu kurang untuk dakwah itu. Nah, jalan dan seterusnya. Warkamu marok ingin dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sallu ma'al musallina Muhammadin wa ashabi. Salatlah bersama orang-orang salat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Jadi salatnya itu berjamaah maksudnya. Dulu Rasulullah, nah, tidak ada Rasulullah kan Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dan seterusnya. Nah, dalam konteks sekarang kan orang itu harus ada pemimpin. Harus dalam hal beragama itu harus ada gurunya. Tidak ada gurunya mesti gurunya setan. Salatlah bersama orang yang salat. Di situ kan ada imam pemimpin dan ada makmum, ada yang dipimpin. Nah, beragama itu harus ada yang mimpin, jangan suka-sukanya sendiri. Tuh. Ini kadang-kadang orang modern itu sering melupakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa li muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كالصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل coba 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 Airul itu qala وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين wala talbisu lan aja padha nyampur sapa sira kabeh takhlitu tegese nyampur sapa sira kabeh al haqa ing barang sing bener alladzi ya barang sing bener anzaltu kang wis nurunake sapa ingsun ngalaikum marang sira kabeh aja sira kabeh nyampur barang hak bil batili kelawan barang sing batal barang sing kleru alladzi hiya batil taftaruna kang padha gawe goroh sapa sira kabeh hu ing alladzi
Wala taktumu lan aja padha ndelikake sapa sira kabeh al haqa ing barang sing bener. Nak ta Muhammadin ya ciri-cirine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum hale utahe sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sapa sira kabeh annau setune Kanjeng Nabi iku hakun bener. Wa aqimu lan padha jumenengna sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa atu lan padha nekanana sapa sira kabeh lan padha ngewehna sapa sira kabeh az-zakata ing zakat warkang lan padha rukuk sapa sira kabeh mangerra kengina sartane wong sing padha rukuk kabeh sallu tegese padha salat sapa sira kabeh mal musallina sartane wong sing padha salat kabeh Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi lan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Wala talbisu lan aja padha nyampur sapa sira kabeh. Takhlitu tegese nyampur sapa sira kabeh al haqa barang sing hak. Alladzi ya barang hak anzaltu kang wis nurunake sapa ingsun Allah. Ing barang hak mau alaikum marang sira kabeh. Aja nyampur bil batil lan barang sing batal sing kleru insyaallah. Ladzi taftarunahu kang padha gawe goroh sapa sira kabeh. Hu ing Allah. Wala taktumu lan aja padha ndelikake sapa sira kabeh al haqa ing barang sing bener. Nakta Muhammadin ya sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum hale utahe sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Ana setune Kanjeng Nabi iku hakun bener. Untuk ana setune barang hak mau sifate ciri-cirine Kanjeng Nabi niku hakun bener. Wa aqimu lan padha jumenengna sapa sira kabeh as-sholata ing pira-pira salat. Wa atulan padha nekanana sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Warkang ulan padha rukuk sapa sira kabeh mangerra kengina sartane wong sing padha rukuk kabeh. Sallu tegese padha salat sapa sira kabeh mal musallina sartane wong-wong sing padha salat. Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi lan sahabate Kanjeng Nabi. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'arrakin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sekarang tafsirnya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur, takhlitu maksudnya mencampurkan al-haqqa alladzi anzaltu alaikum. Janganlah kalian mencampurkan yang hak yang aku turunkan, yang aku Allah turunkan kepada kalian. Jangan kalian campur bil batili dengan sesuatu yang salah, yang batal. Alladzi taftarunahu, yaitu hal-hal yang engkau reka-reka. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala taktumul haqqa, dan janganlah kamu menyembunyikan yang benar. Nakta Muhammadin, yaitu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian semua mengetahui annahu haqqun, bahwa Nabi Muhammad itu hak, benar, sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab Zabur, kitab Injil dan Zabur. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dan yang
salah. Yang hak itu maksudnya adalah yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur. Yang hak itu yang diturunkan Allah jangan dicampur dengan yang batil, yang direka-reka oleh para ahli kitab itu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Taurat dan Injil yang menjelaskan mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Janganlah kalian sembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua mengetahui annahu haqqun, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Jangan kalian sembunyikan. Jangan kalian campur adukkan yang hak dan yang batil, yang dari Allah dan yang telah mereka ubah sendiri. Ayat-ayat yang asli dari Allah jangan dicampurkan dengan ayat-ayat yang telah mereka reka-reka itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraqiin, dan dirikanlah salat 5 waktu itu. Wa atuz zakah, dan laksanakan zakat sesuai dengan aturan zakat. Warka'u ma'arraqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sallu ma'al musallina Muhammadin wa ashabihi, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan laksanakan zakat. Warka'u ma'arraqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, mengenai zakat itu kan kalau sudah sampai nisab, kalau sudah 1 haul 1 tahun, kalau zakat harta ada zakat fitrah. Kalau sudah ada yang dimakan untuk sehari, sisanya masih ada sisa, wajib zakat fitrah. Kemarin itu rasan-rasan yang berhak menerima zakat kan 8. Fakir, miskin. Definisi fakir itu kan orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, sehingga tidak bisa menghidupi sendiri, tergantung orang lain. Susah sekali cari orang seperti itu sekarang. Miskin, orang yang punya pekerjaan tapi tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok loh, bukan kebutuhan kesenangannya, keinginannya, kebutuhan dasarnya. Sekarang cari itu ya sulit, karena kebutuhan pokok itu ya sedikit banget toh. 1 keluarga, 1 istri, 1 suami, 2 anak. Misalnya penghasilannya laten tukang 40.000, sudah lebih dari cukup loh itu. Nah, sehari makan itu berapa? Berasnya berapa? Nah, dihitung kebutuhan pulsa, bensin, pertamak, ya ranon tae kuwi ya, kalung emas, kalung perak, kalung besi, ranon tae, TV, sapa wijene tablet, ranon tae. Tapi kalau kebutuhan dasar kan sebenarnya fakir miskin itu kan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Sulit. Terus panitia penerima zakat atau koordinator zakat itu kan 1/8. Nah, koordinator zakat yang benar-benar ngerti sekarang ya cari ya sulit ya. Kalau lembaga-lembaga penerima zakat banyak, tapi benarkah mereka paham mengenai distribusi zakat? Benarkah mereka itu tidak memperkaya diri sendiri? Nah, sulit itu. Ibnu Sabil lah itu masih gampang, guys. Dalam perjalanan kehabisan bekal ya sulit juga itu menentukan, karena sekarang orang jujur dan orang bohong ya sulit dibedakan.
Nah, sekarang yang pasti itu cuma fisabilillah, orang yang fisabilillah. Gitu. Para kiai, para ulama, bukan karena saya kiai loh, jangan salah paham. Kalau fisabilillah itu ya pasti tepat. Meskipun mungkin ulama itu kaya raya, nah, kamu zakat, menyerahkan zakat tetap tepat dan sah. Kenapa? Karena fisabilillah itu tidak ada kriteria miskin atau kaya. Dan fisabilillah itu orang-orang yang fisabilillah itu kan biaya fisabilillah itu sebenarnya tidak terbatas, berapapun itu kurang untuk dakwah itu. Nah, jalan dan seterusnya. Warkamu ma'arraki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sallu ma'al musallina Muhammadin wa ashabi. Salatlah bersama orang-orang yang salat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Jadi salatnya itu berjamaah maksudnya. Dulu Rasulullah, nah, tidak ada Rasulullah kan Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dan seterusnya. Nah, dalam konteks sekarang kan orang itu harus ada pemimpin. Harus dalam hal beragama itu harus ada gurunya. Tidak ada gurunya mesti gurunya setan. Salatlah bersama orang yang salat. Di situ kan ada imam pemimpin dan ada makmum, ada yang dipimpin. Nah, beragama itu harus ada yang mimpin, jangan suka-sukanya sendiri. Tuh. Ini kadang-kadang orang modern itu sering melupakan itu. Saya kari tartile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا زكيمان. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. الله الموفق لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.